আজি মোট ফলোয়ার সম্মিলিত করে ভাবিছি। হ্যালো গাইস, জোহার জমা মারিকে সরি। আজি গাইস আমি যাচ্ছু দଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ দেখবার লাগি। চলো গাইস ଯାଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛେ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନା ଗାଇସ୍ ଦେବକ। এটা হচ্ছে গাইস দেব পাকর নদী। নদীর না গাইস কেনে জানিছ কমেন্টରେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ନାଇଁ ଜାନେ ଗାଇସ୍ କେ নদী আছে এটা। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗାଇସ୍ ଦଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା। ଯେତେ ଲୋକ ଭିଡ ଅଛନ୍ତି ଗାଇସ୍ ନେଇ କୋନା ଯେତେ ବାଇକ୍ ବି ସାଇଡ ସାଇଡରେ ଲଗା ଅଛି ଦେଖି ପାରୁଥିବି। ଜବର ଭିଡ ଅଛନ୍ତି ନା ଗାଇସ୍। ଆଜି କେମିତି ଯାକ ଖେଳୁଛି ଗାଇସ୍ ଚଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛେ। सूर्या 11 आउ टिटलागढ़ खेलुछन गाइस आज। चलो गाइस जे किना पाक के अपन मन के भी देखुछे। दुटा पिला गाइस बॉल बैट लगे गले। बॉल के बैट लगे बड़ पिला गाइस से सान पिला देला। से सान पिला गाइस बॉल के धरला और नोड़ देला। एक दो घुसे पोस्ट पाठन की पकता सूर्या 11 जितले गाइस। एबे हम घर के जोछु ना। आज रो मोर मिनिलो भल लागतले गाइस। लाइक शेयर फॉलो नहीं भूलबे। बाय बाय गाइस।